अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो वीडियो है उसका टाइटल है यासिर, ट्रेड ऑफ जन्ना, जन्नत की तिजारत। तो देखते हैं यासिर इस वीडियो में क्या चीज़ है। ज़ाहिर बात है जन्नत का हम मुसलमानों को तो पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनामात हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे अल्लाह ताला की नेमतें हैं, बेशक। ठीक है। लेकिन इंजीनियर साहब इसको कैसे बयान कर रहे हैं वो देखते हैं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद ली है मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में। यानी बदले में मैं जन्नत दूंगा, हाँ अपनी जान भी मुझे बेच दो, अपना माल भी मुझे बेच दो। किसके एवज? जन्नत के एवज। पहले तो होता ही बार्टर सिस्टम था ना, दूध दे के आप गंदुम लेते थे, जिनके पास गंदुम होती थी वो गंदुम दे के दूध ले लेते थे, यानी अशिया के बदले अशिया। ये करेंसी वाला सिस्टम तो बाद में शुरू हुआ, उस जमाने में भी था, दिनार दिरहम भी थे, लेकिन बार्टर सिस्टम भी था। तो ये समझ ले अल्लाह ताला का डिवाइन बार्टर सिस्टम है कि अपनी जाने और माल मुझे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा की जन्नत दूंगा। और वो जन्नत ऐसी कि जिसमें ना मौत आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना परेशानी आएगी, और सबसे बढ़कर वो जन्नत की नेमतें अबदी हैं और हर वो नेमत है जो आप ख्वाहिश करेंगे। क्या बात है। इसी पे तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने कितना करम फरमाया है अपनी मखलूक के ऊपर कि 60-70 साल की जिंदगी मुझे दे दो, इसके बदले मैं जन्नत की हमेशा की जिंदगी दूंगा, और जो तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालांकि ये क्वालिटी अल्लाह की है, कुन फयकून, और ये क्वालिटी अल्लाह की है कि उसे मौत नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला खालिक और मखलूक के फर्ज के साथ जन्नत में हमें ये क्वालिटीज देगा। ये वो चीज है कितनी जो बड़ी बात आपके है। दिल में अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है। वरना आप जितने और कॉन्सेप्ट रखें, अल्टीमेटली अल्लाह के साथ आपका डर का रिश्ता तो डेवलप होता है, मोहब्बत का नहीं होता। कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर पैदा करके इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया और फिर इतना सख्त हिसाब रखा, और अल्टीमेटली जन्नत या जहन्नम का फैसला होने वाला है, इतनी बड़ी तकलीफ में मुझे क्यों डाल दिया। तो ऐसे खुदा से आप डर तो सकते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। ये तो तलवार उसने लटका दी ना आपके ऊपर कि कर तो कर रहे हैं मजबूरन। मोहब्बत का जज्बा उस वक्त पैदा होता है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट रखें कि अकेला अल्लाह हमेशा से था, जिसे मौत नहीं आनी थी, उसने आपको भी अपने साथ शामिल कर लिया, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ हमेशा की जिंदगी देकर, जिसमें आपको भी मौत नहीं आएगी, और आप भी जो ख्वाहिश करेंगे वो आपको मिलेगा। आपकी अपनी जन्नत होगी। और बुखारी मुस्लिम में आया कि जो सबसे आखिर में जहन्नम का हजारों लाखों साल का अजाब भुगत के निकाला जाएगा ना, उसे भी प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। आप तो 10 मरले के प्लाट को तरसते हैं ना, सबसे आखिरी जो जन्नती है ना, और ये आखिरी वो है जिसने जहन्नम का अजाब भुगत लिया लाखों साल का। ये आखिरी वो नहीं है जो बगैर हिसाबो किताब के चला जाएगा, उसका तो आप सोच भी नहीं सकते उसको क्या कुछ मिलेगा। वो तो एलीट दर्जे का मुसलमान होगा ना। ये वो है जो अपना अजाब भुगत के जाएगा, उसको भी प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत, जिसको फना नहीं है। अल्लाह। तो बुखारी मुस्लिम में आया कि मौत को मेंढे की शक्ल में ला के मैदान माशर में कत्ल कर दिया जाएगा। जन्नती खुश होंगे कि आज के बाद हमें मौत नहीं आएगी, और जहन्नमी गमनाक हो जाएंगे कि हमें भी मौत नहीं आएगी। जो कुरान में सूरह अल फुरकान में आया, आज एक मौत नहीं हजारों मौतें मांगो, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। मौत मांगेंगे वो कि इस तकलीफ से जान छूट जाए, लेकिन जान नहीं छूटेगी। सही सही सही। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सालिहीन, आमीन। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने मोमिनीन की जाने और माल जन्नत के बदले में खरीद ली है। ये बई मैंने की है, बई बा या आइन, तिजारत, इसी से ये बाईत लफ्ज है, अपने आप को बेचना। इंसान के आगे कैसे अपने आप को बेच सकता है? नबी इस्लाम के साथ भी जो हमारी बैत है वो अल्लाह की बैत है, खुलफा राशिदीन के साथ भी जो बैत है वो अल्लाह की बैत है।
اور وہ بھی پیری مریدی والی نہیں، حکومت وقت کے اعتبار سے خلیفہ کو مانا. دین کے معاملات میں تو آپ نے وہ بات ماننی ہے جو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. اور ظاہر سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں. سب سے قیمتی چیز تو جان ہے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں. ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے. اور دیکھیں بہت بڑی قربانی، یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے فخریہ بیان فرما رہا ہے. ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے تو سورۃ المائدہ میں آیا. اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے. اس لیے دیکھیں جب آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بھی جان موجود ہے. اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے. صحیح. جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں نا تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا. یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں، تو میں جب اب تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا کیونکہ مالک جان کا کون ہے؟ اللہ. اس طرح آپ کسی کافر کی بھی جان نہیں لے سکتے الا یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر. وہ جو سیدنا علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے اس نے تھوک دیا تو وہ اتر گئے. ان کا بھائی اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، بس وہ اسی چیز سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا. دیکھیں جی جہنم کے دہانے پہ پہنچا ہوا بندہ آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ تورات میں بھی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں اور قرآن میں بھی. یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو. یاسر بھائی کیسی لگی آپ کو ٹریڈ آف جنہ؟ زبردست ہے، اور ایسی ٹریڈ تو بالکل کرنی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. کیونکہ انسانوں کے ساتھ آپ ٹریڈ کرتے ہیں تو دھوکہ بھی ملتا ہے آپ کو، دھوکہ ہی ملتا ہے اکثر. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کسی قسم کی بھی ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہی فائدہ. اور دیکھیں یاسر اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں کہ ایک تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چیزیں بھی دینے کے لیے تیار ہے. بالکل. جس طرح کہ موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں آنی، اور یا صرف جس طرح یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے. اچھا وہ ٹائم پیریڈ کتنا کم ہے جس کے لیے وہ ہمیں یہ دینے کے لیے تیار ہے. 60-70 سال کی زندگی، 80 سال کی، یعنی کہ ٹیسٹ بالکل چھوٹا سا ہے ہاں لیکن اس کا ریوارڈ بہت بڑا. اور اس ٹیسٹ یاسر یہ دنیا کا پہلا ٹیسٹ ہے یا پہلا امتحان کہہ لیں کہ جس کا پیپر جو ہے نا سب کو پتہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو جواب ہے وہ انسان نے خود محنت کرنی ہے. بالکل. لیکن سوالوں کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ والے سوال ہونے ہیں. اور دیکھیں یہ دنیا کا واحد ایسا سسٹم ہے نا جس میں پہلے سے ہی پتہ ہے انسان کو کہ میں نے اس چیز کی تیاری کرنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں خاص طور پہ نان مسلم اور دہریے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ظالم ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ظالم ہے، یہ بندے سے بڑے مشکل ٹیسٹ لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے جو بھی ایک مشکل پیدا کرتا ہے نا اس کا حل بھی بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر اس نے مشکل ٹیسٹ رکھا ہے تو ٹیسٹ مشکل ہے
70 साल 80 साल 100 साल की ज़िंदगी का, लेकिन अरबों खरबों साल की ज़िंदगी, बल्कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, उसकी नेमतें उसके अगेंस्ट वो दे रहा है। तो इससे बड़ी रहीम ज़ात कौन हो सकती है? और यासिर वो सीन कितना खूबसूरत होगा और कितना दर्दनाक होगा दो डिफरेंट पार्टीज के लिए। बिल्कुल। जिस टाइम वो वाला जो मेंढा है या जो वो भेड़ है वो ज़िबा की जाएगी, जन्नती लोग जो हैं वो कितने खुश होंगे बेशक कि आज के बाद जी हमें मौत नहीं आनी। और या सिर्फ दोज़की लोग देखें उनके लिए कितना बड़ा अज़ाब है। उनकी भी मौत नहीं आएगी, लेकिन वो चूंकि अज़ाब में होंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उनका अज़ाब भी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है ना। और या सिर्फ देखें कि जिसको सबसे आखिर में जिसने जन्नत जाना है और अपने सारे गुनाहों की मार खाने के बाद या तलाफी के बाद, तो देखें यासर उसको दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत मिलनी है। कितना बड़ा रिवॉर्ड है। बिल्कुल। और देखें जो स्टार्ट में जन्नत में जाएंगे या अल्लाह ताला के बड़े मुकर्रब बंदे होंगे या जिन्होंने गुनाह नहीं किए होंगे, उनको क्या अल्लाह ताला इनाम में देगा। इसके बारे में ये कहा जाता है कि जन्नत में ऐसी नेमतें हैं जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ही ठीक है। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे फरमाया कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये दुनियावी नेमतों की भी बात हो रही है और आपको पता है सूरह अर-रहमान में आखिरत की जो जन्नत है, हाँ जी, हाँ जी, उसकी नेमतों का भी बड़ा तफसीली जिक्र है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।